So daghan kayong nasuko gyud ni Tatay Digong sa mga dapig ni BBM. Pero mga BBM, inamdumin ninyo ha, way laing presidente nga nakapaukadjang sa mga dagkong mga oligarko nga namunuan dinhi sa tong nasod o namuyo dinhi sa tong nasod nga diin grabe kaayo ang gibuhat ni Tatay Digong buhis buhay atong panahona siyang pagdesisyon. Pila ka presidente ang ning agi o nilabay, pero si Tatay Digong ra gyud mismo ang nakapaningil mismo sa mga utang aning mga tawhana. Kabalamog gano tungod sa ngipon sa iyang balaod. Kinsa man mga tawhana? Lusyutan, ang tagiya sa Philippine Airlines, Mighty Corporation, di ba? Pila ka bilyon-bilyon ang nabuhis nila. Kining ABS-CBN, o di ba? Puting sukuan la. Maynila Water District. Nakabayad ni silang tanan og daghan pang mga kumpanya nga dagko kayo nga nakabayad og buhis sa gobyerno. Tumunay yung una-unaon mga BBM, mga supporters sa BBM, una-una isod niyo yung utok unsay gibuhat ni Tatay Digong sa atong nasod sa iyang administrasyon. Nguna na simple ra kayo. Kinahanglan atong una-unaon pagayo.